Ano po yun, sir? Opo. Opo, ma'am. Ano po yun? Dito po ba yung nagtitinda ng tuyo? Opo, sir. Dito po. Bibili ko Pasok sa- po, pasok po. Dito po, okay na po yan. Dito lang po. Ito po ba yung tuyo nyo? Opo, tayo po. Magkano po ba tuyo nyo, ma'am? Inis po to, sir. Magkano po, ma'am? 50 lang po. Saglit lang po, ma'am, ha? Yung anak niyo po. Loading. Hindi kasi ako makakita, ma'am. Pasensya na, ma'am, ha? Okay lang po, sir. Ma'am, patingin na lang po, ma'am, kung saan po yung 50 dito, ma'am. Saan po yung 50 dito, ma'am? Di ba 50 po yan, ma'am? Opo. Ito po, sir. 50. Ito po, 500. Ma'am, ito na lang. 500, ma'am, para mabarehan po yung pera ko, ma'am. Okay na po, ma'am.